اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے سامنے آخری رکوع ہے سورہ المومن کا، سورہ نمبر 40 کا، سورہ غافر بھی اسے کہتے ہیں، اور صرف 7 آیات ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک آیت جو ہے زندگی سے بڑی ہوتی ہے قرآن مجید کی، اور اس پر ہمیں خیمہ لگانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آئیے ذرا آیات کو دیکھتے ہیں۔ زندگی بدل دینے والا کلام آپ کے سامنے کھل چکا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اللہ والے، ماشاء اللہ، صرف کچھ بھی نہیں پڑھتے تھے، اللہ کو آواز دیتے تھے۔ اللہ اللہ، خود ہی اللہ کہتے ہیں نا، میں نے آواز دیو، کہتے ہیں نا فَاذْكُرُونِی، مجھے آواز لگا دو اذکرکم۔ اللہ کا لفظ قرآن مجید میں 2699 دفعہ ہے، 2699 دفعہ، almost 2700 times۔ اللہ اللہ، الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے، الذی 1468 دفعہ ہے قرآن مجید میں، 146 سے۔ تو کیوں نہ ہم یہ یاد ہی کر لیں، الفاظ کے معنی یاد کر لیں، نمبر نہ یاد کریں۔ وہ میں تو چونکہ پڑھاتا ہوں تو اس لیے مجھے یاد ہے، تو یہ الفاظ اگر ہم یاد کر لیں گے اور اس کے اندر جتنا بھی غور و فکر کریں گے، ڈوبیں گے، تو یہ محبوب کا کلام ہے۔ یہ خسارے کا سودا ہو ہی نہیں سکتا، اس میں گین ہی گین ہے۔ اللہ الذی جعل، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا اور بنائے۔ 3 زبریں آ جائیں نا تو یہ فعل ہوتا ہے، 3 زبریں آ جائیں تو فعل ہوتا ہے۔ جعل، اس نے بنایا، تو یہ پیچھے اللہ فاعل ہیں، اللہ نے بنائے، لکم، تواڈے واسطے۔ چلو جی، تواڈے لئی اللہ نے بناتے، کی بناتے؟ انعام، ایک ہے انعام، آپ کو انعام دیا جاتا ہے، ریوارڈ دیا جاتا ہے۔ انعام جو قرآن مجید کی سورہ نمبر 6 ہے، کیا مطلب ہے؟ لائف سٹاک، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، گائیاں، مجھاں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے دیکھو اسی تاڑے سے کی بنا دیتا ہے، آئے ہائے، ہم نے تمہارے لیے، اور ہماری زندگی ڈیپینڈ کر رہی ہے ان جانوروں پہ، ڈنگروں پہ، بھینسوں پہ۔ ہمارے بڑے جب انڈیا سے اٹھے ہیں 47 میں ضلع ہوشیارپور سے، تو دادا دادی وہ بھینس ساتھ لے کے آئے۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا حالات ہے، بارشیں ہو رہی تھی نا 14 اگست کو، پاکستان کیم انٹو بینگ، تو بارشیں تھی، کیچڑ تھا، ٹریول کرنا تھا اتنا زیادہ، پتہ نہیں کہاں بیٹھیں گے جا کے، تو بھینس ساتھ رکھی ہوئی۔ تو آپ دیکھیں آپ کو جانور کیا کیا، بھینس کیا دے رہی ہے؟ دودھ، دہی، مکھن، پنیر، کھیراں بھی تسی کھا رہے ہو، پھر اللہ تعالیٰ فرمانے اسی تن کی دے رہے ہیں۔ یار وہ سورہ نحل ہے، سورہ نمبر 16 دی آیت 66 تسی پڑھ لو، وَلَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ، کیا خوبصورت انداز ہے، تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت کا مقام ہے۔ ففاد صاحب ذرا دیکھنا ہے، نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، فی بطونیا، ان کے پیٹوں میں سے۔ اچھا، ان کے پیٹوں میں کیا چیز ہے؟ 3 چیزیں ہیں، فرس، دم، گوبر، اور دم، خون ہے۔ گوبر ایک طرف کر دیا، خون ایک طرف کر دیا، اور پھر کیا کیا؟ لبنن خالص سائغا للشاربین، اور ان کے درمیان میں سے چٹا توتا ہوا دودھ جڑا وہ اسی اپنے بندیاں نو پیش کر دیتا، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے کمال ذائقہ، پینے والوں کے لیے کمال ذائقہ۔ تو یہ اللہ ہی کا کمال ہے، اور اپنے بارے میں تو یہ فرما رہے ہیں دیکھو ہم نے تمہیں کیا دے دیا ہے، اور باقی انسانوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، جنہاں دے ٹول تسی پٹ دے ہو کہ they are the partners of Allah, they are never ever be the partners of Allah, they have no powers at all۔ قرآن دی آیتاں تیر ہوندیاں نے، عاصم صاحب تیر ہوندیاں نے، کی فرماندے نے؟ ھذا خلق اللہ۔ ہونے تسی آئے ہو کنے کنے چاند ویکھیا؟ ریز یور ہینڈز، اسپیک آنیسٹلی۔ آج 13ویں 14ویں کا چاند ہے، فل مون ہے،
अब जाते हुए देखना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हाजा खल्कुल्लाह, देखा है शायद चांद हाजा खल्कुल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये है मेरी तख्लीक। फ़अरूनी माज़ा खलक़ल्लज़ीना मिन दूनी, ले आओ आओ मेरे मुकाबले दिखाओ, मेरे मद्दे मुकाबिल मेरी ओपोजिशन ने की बनाया। अब इससे बड़ी क्या दलील आप चाहते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं ये मेरी तख्लीक है। अभी बाहर हम चलते हैं, देखें क्यारियों में फूल नजर आ रहे हैं आपको कि नहीं आ रहे? बाहर है पत्ता पत्ता बूट, वो सुल्तान साहब क्या शेर सुनाते होते हैं, जाने है। और वो असल में दूसरा शेर मैं मुंह पे आ रहा था जो सुल्तान साहब, गली गली सुल्तान साहब मेरी याद बिछी है, ये सुने जरा, मैं पानी पी लूं जरा ऊंची आवाज से, ये एंजॉय करें आप। अच्छा शेर नहीं है, गली गली मेरी याद बिछी है प्यारे, ये शेर अच्छा वाह, चलें यही सुना दें आप सुल्तान भाई। यही लाइन है, गली गली मेरी याद बिछी है प्यारे रास्ता देख के जा। अच्छा सुल्तान भाई भी टेस्टिफाई करेंगे, ज़रूर करेंगे कि असल में अल्लाह की निशानियां इतनी वाज़े हैं और इतनी कसरत से हैं कि हमारे लिए कोई चांस ही नहीं है कि हम उन्हें मिस कर दें, इतनी वाज़े हैं। मेरा ख्याल है आज ही है वो जो मेरी ज़िंदगी में बड़ी अहम आयत, ये देखे वायुरीकुम आयाती, वो तुम्हें दिखा रहा है अपनी निशानियां। फ़अय्या आयातिल्लाहि तुनकिरून, ओ चलियो तुसी केड़ी केड़ी निशानियां तो घूंघट करोगे, केड़ी केड़ी निशानियां तो हिजाब करोगे, चंद तो तुसी लुकोगे, सूरज तो लुकोगे, फूल दी पत्ती को लुकोगे, अंब तो लुकोगे, फलां तो लुकोगे, मौसमां दे तगय्युर तो लुकोगे, अपनी सारी जिंदगी तो लुकोगे, खुले आसमान तो लुकोगे, धुप तो लुकोगे, हर शै जिहड़ी है तुहानू खिंच के अल्लाह वल लै जाएगी। अल्टीमेटली वो तुहानू अपनी निशानियां विखा देगा, वाज़े विखा देगा, तुहाडे अंदरों भी, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुहानू नजर ही नहीं आ रहा, तुहाडे जिंदगी च ऐसे वाकयात हो गए होंगे तुहानू रब नजर आ जाएगा। कमाल है, यह बड़ी कमाल आयत जनाब। हुण ते साइंसदानां ने पता है कि क्या, जानवर मैंटल हैल्थ वास्ते अच्छे ने। हेलो असीं ते मक्खन की गल कर रहे हैं, किस तरह वो कह रहे हैं कि बच्चों के वास्ते पैट्स जिहड़े ने ना, दे टीच देम कंपैशन, कंपनी, मर्सी, टीम वर्क, लव, कंपैनियनशिप एंड व्हाट नॉट। परिंदे बच्चों के नाल रहिंदे ने, जानवर बच्चों के नाल रहिंदे ने, बच्चे उन्होंने कोलों कितना कुछ सीखते हैं, शेयरिंग सीखते हैं, पता नहीं की सीखते हैं। अल्लाह की आयतां कित्थे कित्थे खुलदियां हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने कुछ बच्चे बच्चा किस तरह परेशान होंदा, रोन लग जाते हैं बच्चे बकरा ईद ते जो बकरे ते छुरी चलती है तो वो इन्ने अटैचमेंट उन्होंने हो जाती है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ कपड़े पाए ने जानवरों का ਇਹਦਾ किरदार है, लैदर बन रहा इन्हों का किरदार है। बाकी तुम इमेजिन कर लो, इन्ना साढ़े को टाइम नहीं है हुण क्योंकि रिकॉर्डिंग असी 20-22 मिनट की करनी। लितर कबू मिनहा, राकिब अल्लाह ताला कहते हैं असी तुहानू उन्हां ते सवार भी कर रहे हैं। पहले तो घोड़ियां ते ही जांदे सन। व मिनहा ताकुलून, उन्हां चों तुसी खांदे भी हो, बीफ नहीं खा रहे, तिक्के नहीं बना रहे, मटन नहीं खा रहे, की तुसी खा रहे हो। अल्लाह ताला फरमा रहे ने देखो असी इंज लग रहा कि बस हर चीज़ इंसान की चाकरी ऐसे अल्लाह ताला ने पैदा कर दी है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं बस तू मेरा हो जा, ते तू जो मेरा हो जाएगा उदे तेरा अपना ही फायदा है। देखो ऐसी आयता है ना कि असी छेती छेती जल्दी जल्दी पढ़ जाइए, हर लफ्ज़ तुहानू रोक रहा है, इनवाइट कर रहा है। अकला याकुलु अकलन फहुवा आकिल वलकुम, और तुम्हारे लिए फीहा मनाफिउ, तुम्हारे लिए और बहुत से हमने मुनाफे रखे हैं। अगर तुम गौर और फिक्र करते चले जाओगे तो तुम हैरान होते चले जाओगे। पूरी पूरी इंडस्ट्री है जो लाइफ स्टॉक है, पिंडा थावां जिहड़े देहाती भाई रहिंदे ने उन्हां नूं पुछो, उन्हां दा सारा रोजगार इहदे ते है, जानवरां ते। एक मझ सिर्फ एक मझ नहीं है, वो कई कई टब्बर उहदे जरिए पलदे पे ने। गाय है, भैंस है, बफलो और पता नहीं क्या क्या। वाली तब लुगू, ताकि पहुंच जाओ अलैहा, उन्हां दे उत्ते तुसी बह के, लादू जानवर भी ते है ने, हाजा फी सुदूरिकुम, एनी तो उर्दू तुहानू भी समझ आ रही है, जो तुहाडे दिल विच हाजत है, फी में
सुदूरिकुम, जो ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਊਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਬੱਦੂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। व अलैहा व अलल फुल्की तुहमलून, दो लफ्ज ऐड करते हैं, एक किताब खोल देते हैं अल्लाह मियाँ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उन पर भी और फिर कश्तियों पर भी तो तुम सवार होके जा रहे हो। आपको पता है ये जो मरीन ट्रेड है एंड 90% कंट्रीब्यूट कर रही है ग्लोबल जड़ी तजारत हो रही है। मरीन ट्रेड तो की मरीन का की मतलब है समंदर जड़ा सा कार्गो आ रहा है, फ्राइट आ रहा है, समान सारा आ रहा है, तेल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਾਕਾ ਕਿਸਰਾ ਦੇ ਕੰਗਨ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ को ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਆਏਗਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਨ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਰਾਕਾ ਨੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 100 ਊਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਡ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰਿਸ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਇਹ ਰੋਮਨ ਇੰਪਾਇਰ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਕਿਸਰਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਆਕਾ ਨਾਮਦਾਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿਸਰਾ ਮਿਨ ਹੁਰਮੁਜ਼, मैं हुरमुज आ बनाए हुरमुज की गल कर रहा, फारिस वालियां की गल कर रहा, ईरान की होर मैं किहड़े हुरमुज की गल कर रहा। ते अल्लाह ताला ने अपने नबी नूं फिर फतह दिलाई, उन्हां दे उस तो बाद रोमन अंपायर भी वो पई जे ते ईरानियन अंपायर भी वो पई जे। ते जनाब है जिहड़ी मैरीटाइम भी इहनूं कहंदे ने, जिहड़ी इंटरनेशनल ट्रेड हो रही, मैरीटाइम यानी ह्यूमन एक्टिविटी जिन्नी सी साइड ते हो रही है, ਉਹ ਏਰੀਅਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 5-10% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਲੌਕਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਓ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਇਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਫ, ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, 40-81 ਕੁਛ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਹਫ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਇਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਵਾ ਯੁਰੀਕੁਮ ਆਯਾਤਿਹੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। फ़अय्या आयातिल्लाहि तुनकिरून, तुम मुनकिर इसम फाइल, तुम कितने फिर जगह पे इनकार करोगे अल्लाह का। एक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸੁਬਹ ਫਜਰ ਦੇ ਵਕਤ 2 ਘੰਟੇ ਪੜੋ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ 4-5 ਪਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕੈਫੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਖਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਬਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਰਾਨ ਅਲ ਫਜਰੀ ਕਾਨਾ ਮਸ਼ਹੂਦਾ, ਸੁਬਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਖੋਲੋ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਗਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਓ, ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ फरमाता अबू ज़र एक आयत समझ के पढ़ ला, 100 रकत नफल नमाज तो बेहतर है तेरे यहाँ से सुबह उठ के एक आयत पढ़ना। जिस काम को जहान में आया था तू नजीर, खाना खराब तुझसे वही काम रह गया। जिस काम को जहान में आया था तू नजीर, खाना खराब तुझसे वही काम रह गया। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੋ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਅਫਲਮ ਯਸੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੈਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਯਸੀਰੂ, ਅਫਲਮ ਯਸੀਰੂ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਹੈਵਨਟ ਦੇ ਟਰੈਵਲਡ ਔਨ ਅਰਥ, ਫਯਨਜ਼ੁਰੂ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕੈਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨਾ ਹੋਇਆ ਆਕਿਬਾ ਅੰਜਾਮ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੀਦਾਏ ਬੀਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਮਿਨ ਕਬਲਿਹਿਮ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਕਾਨੂ ਅਕਸਰ ਮਿਨਹੁਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਮਸਲਨ ਰੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਥੀ, व अशद कुव्वा, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਵਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ,
ऐसी तो कोई 40 करोड़ आबादी है, तो रोमन एम्पायर 4 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਰੋਮਨ ਐम्पायर ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ स्ट्रेंथ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿलिट्री सी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ मिलिट्री माइट थी रोमन्स की। फिर उनका इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर था जो उन्होंने बनाया था, वह आसारन फिल अर्द फमा अगना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, तो अगना नहीं गनी किया उनको उनकी कमाई ने, उनकी कमाई उनके किसी काम नहीं आई। फलम्मा जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, जब उनके रसूल आगे बय्यिनात खुली खुली निशानियां लेके, निशानियां अल्लाह क्या कह रहे हैं, खुली खुली हैं, गौर करो मेरे बंदो, रुक जाओ निशानियों पे। तो उन्होंने क्या किया, फरीहू, ये हम लास्ट टाइम हम देख चुके हैं, तो वो बड़े खुश हो गए, फरीहा यफराहू, वो जनाब खुश होने लग गए, बिमा इंदहुम मिनल इल्म, उनके पास जो इल्म था ना उसी पे वो खुश होने लग गए। जो यूनानियों का इल्म था, माइथोलॉजी थी, वो उस पे खुश हो गए, रोमन्स अपने पे खुश हो गए, यहूदी कहने लगे हम जन्नत के ठेकेदार हैं, हम जन्नत में जाएंगे, बाकी सारे जेंटाइल्स हैं, गैर यहूदी का कोई ठिकाना नहीं है, वो उस पे खुश हो गए। ईसा वाले अपने खुश हो गए, अल्लाह ने बेटा भेजा, गुनाह बख्शे गए हैं, तो वो सारे इन बातों पे खुश रहे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने दुआ मंगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, अल्लाह ताला मैनू ओ वाला इल्म अता कर जिहदा फायदा होवे। वरना यह इल्म बड़ा खतरनाक होता है, बंदे नू लै डुबदा है। भाईजान जिन्हें अफ्यून बनाई है या एटम बम बनाया है, वो कोई जाहिल आदमी तो नहीं थी, वो अपने दौर का साइंसदान सी। जिन्हें नशे बनाए ने, जिन्हें एटम बम बनाए ने, यह भी तो इल्म है, लेकिन यह गैर अल्लाह के नाम वाला इल्म है। ऐसा इल्म तो अल्लाह दी पनाह इल्म वो है जिहड़ा तानू ठीक कर देवे, मैनू ठीक कर देवे, आज ही लैवे साडे अंदर, साडा किबला दुरुस्त कर देवे, वो इल्म चाहिए। तो फरमा रहे वो तो खुश हो गए। बाज मुफस्सिरीन का एक छोटा सा ग्रोह है, उसने भी एक अजीब बात कही, वो कहते हैं ये नबियों के बारे में है। फरीहू, नबी खुश हो गए कि हम बच गए, कि हमें अल्लाह ताला ने इल्म नाफे अता किया है। लेकिन जमहूर का मजहब ये है कि ये वो लोग थे जो गुमराह हुए थे। वह हा का ये हीकू की होता है, कौन दसेगा, दसो, घेर लेना। तो घेर लिया बिहिम उनको, माँ कानू बिही यस्ताज़िऊन, उस चीज ने जिसको वो रिडिक्यूल कर रहे थे, जिस चीज का वो ये है अल्लाह का कलाम। क्या आप देखें कैसी बात इरशाद फरमाई जा रही है जो हम इंसान नहीं कह सकते। अल्लाह फरमा रहे जो जो वो उनके बैक ऑफ द माइंड चल रहा था ना, चालबाजियां, वही चालबाजियां उन्होंने उल्टी पै गई, उन्होंने हांडी उन्होंने उत्ते ही उलट गई। फलम्मा राऊ, जब उन्होंने देखा, बासना, बास किसे कहते हैं, अजाब को, जब उन्होंने हमारा अजाब देखा, कालू, कहने लगे, आमन्ना, लो जी वी कम टू बिलीव बिल्लाही, हसी अल्लाह ते ईमान लाए, वाहदा। आप इस कायनात पे गौर करें, दो चीजें आपको वाज़े नजर आ जाएंगी। एक तो ये कायनात इंतहाई मुरत्तब है, मुनज़्ज़म है, पेचीदा है, हसीन है, खूबसूरत है, ऑर्डरली है, ऑर्गेनाइज्ड है, और इस सारे निजाम में सिंगुलैरिटी है, यह भी आपको नजर आ जाएगा। एक अल्लाह आपको नजर आएगा। वो किसी फलसफी ने कहा ना, वन प्लान मैनी वेरिएशंस, वन डिजाइन मैनी मॉडिफिकेशंस, वन ट्रूथ मैनी वर्जन्स। सच एक है, लेकिन उसकी सूरतें आपको हर जगह तगय्युर, तनव्वो, डाइवर्सिटी हर जगह आपको नजर आएगी, लेकिन पैदा करने वाला एक ही नजर आएगा। क्योंकि जमीन जिस रॉ मटेरियल से बनाई गई है, बईद तरीन जो प्लेनेट है, उसका रॉ मटेरियल भी वही है जो जमीन का है। तो thus what is the result? Logical conclusion, the maker is the same who has made this planet form the other planets as well। और आपको पता है कि खाना काबा में तवाफ दो शर्तों के साथ होता है, एक तो ओवल होता है और एक एंटी क्लॉक वाइज होता है। कितने घड़ी इंज जा रही ना सेकंड, तो तवाफ इंज होंदा जे पुठा, ते सारे सियारे जिहड़े अपने मरकज दे इर्द गिर्द घूम रहे ने, वो यही दो शर्तां नाल घूम रहे ने। ओवल उन्हां दी गर्दिश है ते एंटी क्लॉक वाइज है। अब्दुल रहमान साहब, है कोई इस दलील दा रद्द? एदा की मतलब है? जिहड़ा काबे दा रब है वो पूरी कायनात दा रब, ते इत्थे भी तवाफ हो रहा है ते उत्ते भी तवाफ हो रहा है। तो क्या फरमा रहे हैं आगे से,
انہوں نے عرض کیا وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اب ہم سارے اس اشراق سے اپنی جان چھڑاتے ہیں، ہم مشرک ہونے سے ہماری توبہ، اللہ ایک ہے۔ یہ تو جنت کا ویزا ہے جناب۔ شرطے کھڑے ہوندے نے نا گیٹ تے، پروکٹر کھڑے ہوندے نے نا گیٹ تے، وہ چیک کردے نے یور آئیڈینٹی کارڈ، تے اگر تہاڈے کو توحید دا کارڈ نہ ہویا تے بورا بورا انہوں نے کہنا گو اوے اینڈ ڈونٹ ٹرن یور بیک ٹوورڈز اس، ساڈے ال نہ آؤ۔ کلیئرنس ہے مونتھزم، the belief of having the belief of one singular mighty God، او دے ورگا لا مثال اللہ، او دے ورگا کوئی ہے ہی نہیں۔ توحید تو بغیر تے اگے گل چلنی نہیں نا، تے اس تو پہلے تے اینو پکا کریے نا کہ ساڈی کسی گل دے وچ شرک نہیں آنا چاہیے بھائی جان، ایدی معافی نہیں ہے کوئی بھی۔ فلم یا کوئی انفعہم ایمانہم، ہن انہاں دا ایمان کس چیز دا، او تے انہاں نو نفع دتا ہی نہیں اس ایمان نے۔ لما راؤ باسنا، جدوں دیکھیا انہوں نے ساڈا عذاب، اوئے ہوئے یار ایک تفسیر ہے کشاف، سنیا نا عبد الرحمان صاحب زمخشری دی، انہوں نے حضرت علی دا ایک واقعہ لکھیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ایک بندے نے دیکھا، وہ کہندا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اینڈ حضرت علی rebuked him and retorted ہاذا توبۃ القاذبین، اے جڑا تو رٹا لا رہا نا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے جھوٹیاں دا استغفار ہے۔ سن میرے کو، انہوں نے کہا 6 گلاں ہون گیاں تے پھر تیری مغفرت ہو جائے گی اللہ دے ہاں۔ نمبر 1 نوٹ کر لو، نمبر 1 ندامت، اصل جڑی چیز ہے تینوں اپنے گناہاں تے پہلے ندامت ہونی چاہیے۔ نمبر 2 فرائض دی ادائیگی، جڑے تیرے کو کم رہ گئے نے، اللہ نے تینوں کیا سی میرا کلام پھیلا، میرے کلام نو پڑھ، میرے کلام نو سمجھ، تینوں 60 سال عمر اسی دیتی ہے، تو زندگی دے پروگرام ہی تینوں اور انکارپوریٹ ہی نہیں کیتا۔ تیرا فرض عین ہے کہ اللہ دا پیغام آوے، او دا محبوب دا خط آوے، انہوں کھول، پھر توبہ جو تم تو کر رہے ہیں پہلے نادم ہو، پھر وہ کام شروع کر جدے آسے تو دنیا ہی بھیجیا گئے۔ We have not been sent to merely provide bread and butter to our respective families. No sir, with due respect. روزی اللہ نے دینی ہے، ہم نے صرف ایفرٹ کرنی ہے۔ تیسری بات علی کرم اللہ وجہ نے کیا فرمائی؟ حقوق کی واپسی کر، اگر کسی حقوق العباد میں ڈنڈی ماری ہے تو پھر پہلے اس کا حق ادا کر۔ تینوں ہو گئیاں۔ چوتھی گل، مظلوم کو معافی مانگ، اگر تیری وجہ تو کوئی ہرٹ ہویا ہے، کسی دے نال تو زیادتی کیتی ہے تے پھر واپس جا کے او دے کول معافی مانگ۔ 4 ہو گیا۔ او دو بعد پھر 5ویں گل، عزم کر، ڈٹرمینیشن شو کر کہ آئندہ اللہ میاں میں گناہ نہیں کراں گا، تے اگر ہو جائے گا تو پھر بھی معاف کرے گا، او دی درگاہ اچ نہ تے ہے ہی نہیں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تے پائی جان انہوں بچانا نہیں، وہ معافی کھلی تے آخری توبہ تو تیری مقبول ہو جائے گی، تو ہن اطاعت دا رستہ اختیار کر، اپنی زندگی دا رخ بدل لے۔ 1 2 3 4 5 6، نمبر 1 ندامت، نمبر 2 فرائض دی ادائیگی، نمبر 3 حقوق دی واپسی، نمبر 4 مظلوم کو معافی مانگ جا کے جدا تو کوئی دل دکھایا ہے، تے پھر وہ دو بعد نمبر 5 عزم کر لے گناہ دوبارہ نہیں کراں گا، دوبارہ ہو جائے تے ان اللہ یحب التوابین۔ حضرت قرآن مجید دی آیت زاہد صاحب نو پتہ ہے، سورہ نمبر 2 پھر 222 لو جی پروفیسر ابو بکر غزنوی سے پوچھ لیا کسی دیوانے نے، حضرت اس آیت کو تو سمجھا دیں، بار بار نظر سے آتی ہے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ بار بار توبہ کرنے والوں سے۔ عاصم صاحب توجہ چاہوں گا، بڑی دلچسپ بات ہے، لائف چینجنگ۔ یہ بندے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو بار بار ان سے پیار کرتے ہیں، یہ توبہ کرنے والوں سے۔ تو سیدی مرشدی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں پتہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ گناہ گار لوگ ہیں، یہ بیچارے گناہ کر دیتے ہیں تو پھر توبہ کر کے رونی شکل لے کے اللہ کے پاس آ جاتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں پر روتے ہیں، دھوتے ہیں، ان کو اللہ پیار کرتا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بار بار
میرے پاس ہی آتے ہیں نا. ان کو پتہ ہے ان کا ایک رب ہے جو سزا بھی دے سکتا ہے لیکن وہ معاف کر دیتا ہے. اور چھٹی بات اطاعت, زندگی دا رخ بدل. اے یہ توبۃ الصادقین, سچیاں دی توبہ. تے جدوں تک جان اتھے تک نہیں آندی ادوں تک توبہ قبول ہی قبول ہے. انہاں دے دربار وچ نہ ہے ہی نہیں. 100 بار اگر توبہ شکستی بازا, 100 دفعہ بھی تو توبہ توڑتی ہے پھر بھی باز آ جا, پھر بھی اسی تن معاف کر دیاں گے. ساڈی دربار وچ تے نہ ہے ہی نہیں. سنت اللہ, اے دستور ہے اللہ دا. التی قد فعل تو پہلے آندا ہے, 406 دفعہ آیا قرآن مجید. قد خلت فی عبادی, اے شروع تو اللہ دا دستور چلا آ رہا اپنے بندیاں دے نال. وخسر, اور نقصان پھر اٹھا لیا. ہنالک, دیر اینڈ دین, اسٹریٹ اوے. الکافرون, کافراں نے پھر نقصان ہی اٹھایا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ مینوں بھی تانوں بھی عمل دی توفیق عطا فرمان. تسی چاہ لیاؤ فٹافٹ تے سلطان صاحب فٹافٹ عزت دے نال ادھر تشریف لیان, تہاڈے قلوب نو گرما دین تاکہ ایک ہفتے تک اسی آف وارمتھ فیل کردے رہیے شیخ سلطان صاحب دی گلاں دی. اللہ تعالیٰ سلطان صاحب نو صحت تندرستی, انہاں دے گھر والیاں نو بھی اپنے عافیت وچ رکھن. انہاں نو اپنی پرسنل دعاواں تسی یاد رکھنا ہے. اوور ٹو سلطان صاحب.